Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Morning. I'm fine. Thank you. Okay, very good. Right. Before we start our lesson, please check your uniform. Silakan kalian cek uniform kalian, seragam kalian, apakah sudah rapi. Kemudian cek apakah di bawah ada sampah atau dan lain sebagainya. Silakan dicek terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap. Ready to study? Ready. Okay, very good. Before we start our lesson, please Ade let your friend to pray. Okay. Before we start our study, let's pray together. Begin. Finish greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will check attendance list first ya. Who is absent today? Ada yang tidak masuk? Rizky Maulana. Rizky Maulana. Why? Sick. Sick. Oh, okay. Rizky Maulana sick. Okay, any others? No. Ada lagi? Tidak ada. Okay, very good. Okay. Before we start our lesson, I think learning English is very important for us. Why? Because English is used in everywhere. Apakah kalian setuju jika mempelajari bahasa Inggris itu sangat penting? Ya, mempelajari bahasa Inggris itu sangat penting because belajar bahasa Inggris itu sangat penting because you can going abroad with English. Ya, jadi kalian akan bisa berkeliling dunia ketika kalian bisa bahasa Inggris. Ya, and then today we are going to talk about one kind of a text. Alright, do you still remember about the material last meeting? Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Yes, Cucu? Yeah, about announcement text. Yeah. What is the functions of announcement text? Yes, Angel? To announce about some information of what has happened or what will happen. To happen. Okay, very good. And then, what about the generic structure? Yes? Opening, content, and closing. Opening, content, and closing. Very good. And then the last, what about the linguistic features of announcement? Yes, Sophie? Common expression, example extension, syllabus, example student, color, example student, demonstrate, example this and that, simple present and present future, possessive, example might, of, and that. Okay, thank you for Sophie. Nah, maybe all of you understand about the announcement text, ya? Any question for announcement text? Ya, Sari? What the difference between present tense and present future? Maybe another can answer the Sari's question. Ada yang mau jawab tidak? Apa sih perbedaannya? Ya, Viola? Future very soon. Present tense, no. Will, present future, using will. Bagaimana menurut yang lain? Benar? Ya. Okay, very good. Ya. And then, do you think announcement text is important for us? Apakah
text announcement atau kita belajar announcement text itu penting buat kita? Yes, ya. Kita mempelajari text announcement itu agar kita mengetahui, agar kita memahami, ya. Mempelajari bahasa Inggris itu sangat penting because you can going abroad with English. Ya, jadi kalian akan bisa berkeliling dunia ketika kalian bisa bahasa Inggris. Ya, and then information in the class, you can use the announcement. Ya, spoken announcement. Jadi kalau misalnya kalian sudah belajar tentang announcement, kalian akan mudah di depan kelas. Ya, itulah fungsinya kita belajar tentang announcement text. Oke, selanjutnya gimana kalau dibuka saja ini maskernya? Begini aja. Nah, Okay, today we are going to study about announcement text. The kompetensi dasarnya yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, lisan dan tulis pendek sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Ini KD yang akan kita pelajari, tetapi karena kita sudah mempelajari tentang konsepnya, today we are going to practice how to write an announcement text. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat text announcement itu, ya. Oke, and then, nah, di sini ibu ada LKPD, silakan kalian jawab, cukup checklist saja, ya. Oke, sudah menerima semua? Sudah? Oke, baik. Silakan kalian sambil isi, sambil di checklist menurut kalian mana yang benar dan mana yang salah. Nah, oke. You find this text in your LKPD, right? Kalian melihat teks announcement seperti ini ya. Nah, silakan kalian analisis apakah di situ ada unsur kebahasaannya, atau ada fungsi sosialnya, atau ada struktur teksnya. Silakan hanya checklist saja, yes or no, ya. Oke. Good job. Finish? Oke, kita cek ya. We will check that what is the announcement and then the function and then the generic structure and linguistic features. Right. This is the social function of announcement text. Ibu hanya memberikan sekilas saja agar kalian mengingat social functionnya. Kemudian ini adalah generic structure-nya, ya, tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ini linguistic features-nya, ya. Kalian juga tadi sudah berhasil menjawabnya. Okay, now please you analyze this text. Jadi silakan kalian analisis teks ini. The first one is about function, and then the generic structure, and then the linguistic features. Okay? Any question? Jadi kalian silakan analisis dulu yang ini.
mana functionnya, mana generic structure-nya, mana linguistic features-nya. Silakan. What is the function of this text? What is the function? Fungsinya apa kira-kira teks ini? To announce apa? To announce? To announce the celebration of Independence Day ya. Nah, oke. What about the generic structure? Yang pertama openingnya yang mana kira-kira? Openingnya yang mana? Attention, yeah, very good. And then the content-nya mana? Kontennya adalah in order to sampai mana? Ya, sampai place ya. And then what about the closing? For more information. One more information. Yeah, very good. Now we try to make a good announcement text ya. Kita mulai untuk bagaimana sih membuat announcement text itu. Nah, using WH question. Contohnya seperti ini ya. The first one, to whom? Untuk siapa? Kira-kira untuk siapa? To all students ya. Jadi sebelum kita membuat announcement text itu, kita kasih pertanyaan dulu. To whom the announcement is announced? Untuk siapa sih announcement itu diberikan? Ya, itu yang pertama. And the second one, what happened? Apa yang terjadi? Yes. To celebrate Apa yang terjadi? Yes. the 75 Independence Day Republik Indonesia. Ya, ngomongin apa? Ya. Kemudian di sini kita lihat in order to celebrate 75 Independence Days of Republik Indonesia. Nah, kemudian the third questions ya, kalau tadi to whom, subjeknya siapa. Kemudian yang kedua adalah what happened, itu berkaitan dengan eventnya ya. Yang ketiga adalah apa kira-kira? When. Ya, kalau tadi kita sudah tahu eventnya apa. Yang ketiga adalah when the event Kapan event? happen. Yes. Date Monday 17 August 2020. Time 9 p.m. until 2 p.m. Oke, very good. Ya, jadi untuk membuat very good. Ya, jadi untuk membuat announcement text itu tadi adalah to whom, subjeknya siapa, kemudian what happened itu tentang eventnya apa, and the third one itu when, kapan ya, waktunya, kita tentukan waktunya. Nah, di sini lihat sudah ada date and time. And then the fourth about where. Apa itu where? Di mana? Berarti itu menanyakan apa? Tempat ya. Kalau kita sudah tahu tanggal dan waktunya, kita tentukan tempatnya di mana ya. Kalau di sini di mana? Where the event take place. Yes? Ya, di sini sudah terlihat ya, auditorium SMKN 1 Gabus Wetan. Very good. Nah, sudah whom, kemudian what, kemudian when, and then where. The last is how. Bagaimana? How can we join the event? Ya, setelah tadi kita sudah menyusun sampai tempatnya, baru bagaimana sih ketika kita ingin ikut event tersebut? Kalau di sini kira-kira yang mana? For more information about the list of competition and please non-attend, please contact me 0852223325. Thank you for your attention. Oke. Thank you for your attention. Oke, very good. Jadi yang ini ya. Nih, for more information about
please contact Amy. Jadi how can we join itu adalah additional information ya. Jadi informasi tambahan ketika kita ingin mengikuti event atau ingin join ke eventnya itu kita tidak tahu bagaimana caranya. Nah, di situ kita menuliskan informasi tambahannya. Paham sampai sini? Paham. Any question? To whom the announcement is announced ya? Untuk siapa? Yang pertama. And then the second one. Apa tadi? What? What apa? What happened? Apa yang terjadi? Itu berkaitan dengan eventnya. Kita tentukan eventnya itu apa atau acaranya itu apa. Ya, itu what happened. And then the third one. Kalau sudah tahu untuk siapa, kemudian acaranya apa, kemudian apa? When. Tentukan lagi apanya? When. When. Apa itu? Kapan waktu dan tanggal. Kapan? Ya, sudah tahu untuk siapa, kemudian acaranya apa, baru kita tentukan waktunya. Ya, waktunya kapan, jam berapa, tanggal berapa. Setelah kapan ada where ya, sudah tahu waktunya, kita tentukan tempatnya di mana ya. And then the last, jika ada yang kurang memahami informasi atau kurang memahami announcement tadi, you can add information in the last paragraph ya, yaitu how can we join the event. Nah, itu adalah cara bagaimana kalian membuat announcement text. That's all the step how to create a good announcement text. Okay, now we are going to practice the LKPD ya. Oke, tadi sekarang silakan kalian membuat grup. Ada 10 anak ya. Kalian membuat grupnya per baris saja ya, karena kita harus menjaga jarak dan melakukan protokol kesehatan. Oke, silakan you make a group and then you answer the LKPD that I has given to you. Silakan diskusikan dengan teman kalian, and then after that one of you should present. Ya, salah satu dari kalian harus mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, any question? No, I see. Oke, silakan kerjakan dengan kelompok kalian, please. Oke, sembari kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menilai hasil kerja kelompok kalian ya. Nah, nanti jangan lupa juga di dalam teks itu kalian harus memuat fungsinya, kemudian unsur kebahasaan, kemudian linguistic feature-nya, karena itu akan Ibu nilai ya. Paham ya? Oke, silakan.
Finish. Okay. Now, please you present your work. Ya, please present your work ya. Start from the first group or the last group. Dari kelompok pertama atau dari kelompok yang terakhir? Acak dulu. Oke, siapa yang mau duluan? Oke. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Oke, Ade please. Announcement. Attention please. To all students, SMKN 1 Gabus Wetan, in order to commemorate the anniversary of SMKN 1 Gabus Wetan, will be held right. Hygiene class assessment will be held on date Saturday, 7 November 2020. Time 8 o'clock until finished. Place the one classroom SMKN. For further information, please contact our student council number. Please call this number 085 702 901 000. Oke, thank you for Ade. Give them applause for Ade. Good. And then who is the next? Siapa selanjutnya? The first group or the second group? Ayo, grup pertama atau grup kedua? Oke, grup kedua ready? Yes. Okay, please. Attention, contact to all students SMKN 1 Gabus Wetan in order to commemorate anniversary of SMKN 1 Gabus Wetan will be held as it had been class assessment will be held on day or date Saturday 7 November 2020. 2020. 10 M and finished. The class 10 I.M. 10 M and finished. The place the word classroom SMK. Crossing. For further information, please contact our student council chairman. Please call this number 185 702 921 000. Oke, thank you for Sari. Big applause. Oke, now the last group. Ya, silakan grup pertama. Harusnya ini pertama ya. Oke, siapa? Who is the present? Oke, Angel, please. Announcement. Notified for age to prepare their class member to take part in the school SMKN 1 Gabus Wetan anniversary competition. The art serial competition including making tumpeng, decoration, decal, and singing. Activities will be carried out on day Wednesday, April 14, 2020. Time 10 AM until finish. Place Square SMKN 1 Gabus Wetan. Date all the information 085 Date all the information. We conference. Thank you, student council. Oke, thank you. Big applause. Applause for all. Okay, before we take a conclusion, please stand up. We make ice breaking, ya. Oke, untuk meregangkan ya kita ice breaking dulu ya sebelum kita conclusion atau mengakhiri pembelajaran. Oke, seperti ini ya. Hello, hello, how are you? Hello, how are you? Fine. Fine, Fine. fine. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Oke, ulangi bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Hello, how are you? Fine, fine. I am fine, thank you. Oke, oke. Now I need some of you to give the conclusion
Anyone who can give me a conclusion? Yes, Miss. Okay, please. Yes, Miss. Okay, please. I think to able to make arrangement text, we should know about the function, generic structure, and linguistic picture of arrangement text. Thank you for the conclusion. Now, can you explain to me what the material today? Kita tadi membahas tentang apa? Announcement Okay, how to create announcement text ya. Bagaimana kita membuat announcement text. What should we do? Apa yang harus kita lakukan sebelum kita membuat text announcement? The first one is to whom, ya, untuk siapa, ya, to whom the announcement is announced. Kemudian what happened, itu berkaitan dengan eventnya. Kemudian yang ketiga apa? When, kapan, ya, kita tentukan kapan waktunya, kemudian jamnya berapa. And then the fourth is where, tempatnya di mana. And then the last is how, ya, how di sini memuat additional information atau informasi tambahan jika ada yang tidak dipahami atau membutuhkan informasi tambahan, ya. Okay, that is the reflection for today. I think thank you for today. For next meeting, we are going to talk about the procedure text. So please be prepared about the material procedure text ya. Jadi minggu depan kita akan mulai belajar tentang teks prosedur ya. Jadi silakan kalian prepare materi-materinya. And then for the evaluations, I give you the exercise in the Google Classroom. You check your Google Classroom. I give you some question, and then you must answer it. Ya. Ibu sudah memberikan latihan di Google Classroom. Silakan kalian cek dan nanti kalian jawab ya. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. Keep hold. Jaga kesehatan. Don't go anywhere if it's not important for you ya. Jaga kesehatan. Kemudian jangan pergi kemana-mana kalau sekiranya tidak penting. Thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye.